Gabi, palihog o ready sa inyo ang mga Bible sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Ang title sa message na ko karon is The Temptation in the Wilderness. Ingon siya diri sa verse number 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was thereward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said unto them, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Number 5. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against the stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Number 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, like na said, balik-balik ra, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship me. Listen. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And 11, then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Ang first point na ko karon is the devil's bribes. Ang mga bribe sa devil, bribe sa yawa. Diba, naingon siya diri sa verse 3, nasa verse 5 ug 6, verse 9. Kanatanan, mga bribe na sa yawa. Kanatanan, kay present na sa itong kinabuhi ba na ang siyang pag-bribe sa Ginoo, mabuhat sa na niya nato kung di ta careful. Naingon ang gisuot dili na kailangan dili ta mo accept sa mga bribe sa devil nanamay say na ay example nagibuhat ang Ginoo dili sa Bible pa lang na it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ningon ang Ginoo na dili ta mo accept sa mga bribe sa yawa. Ang kailangan nato ang Ginoo. Ang kailangan nato, especially diri sa kuan, sa point number 2 nako, the Lord's principles. Ang kailangan nato ang prinsipyo sa Ginoo. Di nato kailangan ang ihatag sa yawa, kay ang ihatag raman sa yawa kay mawara. Ang ihatag sa yawa vain. Ang ihatag sa yawa dili mo last. Kaya lipay ta karon na week. Next week wala na kalipay, wala na patay na imong kinabuhi. Dili nindot ang kinabuhi kung ang yawa may sundon. That's why ingon siya dire na it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sa verse number 7, it is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Verse number 10, Get thee hence, thou shalt only worship the Lord thy God. Ingon sa ang suwat dire sa notes. We need to know the Lord's principles as to not fall into Satan's traps. Kailangan every day, sa akong giingon dire na, di ba, every day na devotional. Every day, kung kaya, na family altar. Every day na ay feeding sa Word of God. Kung na ay review sa message as much as possible. Ibutang sa background, wala na kayo ibuhat. Kay, ang kanang pagbuhat ni mo, ana, muna ang panaagi na maka-renew ta sa atong kagalingon. Muna ang panaagi na dili ta da sa yawa sa iyang ipang temptation. Ingon sa dinili, just as Jesus evaded Satan's temptations, as he was immersed in his Father's principles, na-immerse siya. Kay baw siya sa prinsipyo sa Ginoo. Priyasad nato. Kay kita, flawed man ta. That's why ningon, renewed every morning. Every day, kailangan ta magbasag bag-o.
Dili ta mo pabilin sa same sa atong nakaton karon. Kailangan na bago na renewed para dili ta walay bago. Walay bago na atong ma-learn. Same ra atong kuan. We're going through the motions na lang ta sa kinabuhi. Oh. And sa last na ko, the devil is also consistent. Dili ra siya kanang kausara, na kaduhara, tapos mobilin ka, walay yawa for 1 year. Di sad Every day sad ka isuway kuha sa yawa. Mosa ning rason na nisikog ingon na every day sad ta mag-renew. The devil is consistent. That's why we must protect ourselves with what the Bible says. Ang atong mga devotional kada adlaw, ang mga preaching na isulti ni pastor 4 times a week na review. So pwede pa nato ibalik ang mga 3 years ago na preaching. Ang mga daan na mga preaching na nandiha. Mapaminaw na lang good. As to not fall for Satan's attacks. He will attack from all directions and at all times. Dili ra karon ra. Usay gani sa usa ka adlaw, sa buntag maka-evade ka. Sa hapon na nasaylain tapos ma-fall ka. Dili jud worth na ma-fall ta sa iyang mga trap. Dili nindot na tagaan na to og gap ang yawa na makasud siya. Mas nindot lang jud kung ang i-background nimo like nakaygibuhat, nakaygitrabaho, minaw lang ka, pulong sa Ginoo or kanang godly na music or anything concerning sa Ginoo. Mas nindot jud. As to not fall for his traps, he will attack from all directions. Atong physical na kinabuhi, nga igon niya atong health, atong spiritual na kinabuhi, dinatagunan maminaw preaching, spiritual, and atong material, especially kanang trabaho or kanang kuan, kanang financial. May go ta diha. Kanang wala tay kuan, wala tay kwarta. Di lang sa ako mga kuan, di lang sa ako maminaw ni preaching, mangita sa ko og matrabaho nako. Di na sakto. Because if you are putting aside the Lord para sa imong personal na gain, di na nasakto. No matter unsay imong gibuhat, basta imo nagiput aside ang Ginoo, di na nasakto. That's why ang main jud na lesson ani is na put God first. Put God first. Sa tanan. Only worship. Ingon sa verse 10. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ang Ginoo ra dyan. Basta iput aside na siya, di na sakto ang atong gibuhat. Closing prayer ko. Lord, salamat Lord sa lesson na imong gihatag na ko, Lord. And salamat sa preaching, Lord, na ma-share na ko nila, Lord, karon. Tamayo, Lord, ang kaning lesson, mo stay silang kinabuhi, mo stay silang kasing-kasing. Dili ni mawa ang kaning lesson, dili ma-waste, pero mo stay with them, Lord. And ma-use nila sa pag-serve nimo. In Jesus' name I pray. Amen.